আমাদের ভিডিও করতে যাওয়ার কথা 3টে, তাই তো? আর এখন আমরা যাচ্ছি, ঘড়িতে বাজে 3:50, মানে 1 ঘন্টা রীতিমতো লেট। এখন গিয়ে কোনো মতে তাড়াতাড়ি করে ভিডিও করে আবার বাড়ি আসতে হবে। আমরা ভিডিও করতে যাওয়ার আগে কি কি করি আজকে সেটাই শুধু শেয়ার করব। उस तरह साड़ी क्यों पहन लेते हैं भाई, से बोल। हाँ, पीछे घुर पीछे घुर पीछे घुर पीछे घुर, अरे गोल से घुर, गोल से। আচ্ছা, बंद करे না না না, এই না, না, ওদের ও- ওখানে লেহেঙ্গা পরে বসে ना ना मेरा साड़ी पे তাহলে साड़ी पहन रहे तो हो जाए कौ साड़ी कितने सुंदर सुंदर साड़ी, लेकिन ना हमरा जैसे मिली पियर हलूद पहन के बैठ जीवे, ताई ना। हम अरे दो तो दाफी क्यों दो दाफी देखे, दोनों दाफी आप येलो ही साड़ी पहने हैं। কেউ দেখতে আসলে মা বলে, আমি জানি না, কেউ দেখতে আসলে বলে নাকি हाँ ইয়ে পড়তে হয়, की হলুদ কালার। हलूद कलर माने वो काला है क्या? क्यों देखने आएगा सब ठीक है, बस उसमें ब्लैक नहीं पहना जाता है, सब कलर चलेगा ठीक, लेकिन ब्लैक नहीं चलेगा। हाय लगा ले, हो जाए हमारे तो साला मुँह सुखर सुखर हो गए, बोला के जाते এরপরেই আমরা লোকেশনে গিয়ে 2-3টে ভিডিও করে নিলাম আর একটু ফটো তুলে নিলাম, তারপরে আমরা তাড়াতাড়ি করে বাড়ি চলে আসলাম। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ হচ্ছে, আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নতুন কোনো ব্লগে। টাটা।